Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, on va attendre que tout le monde soit là. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que comme tu vois la série? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, on s'était arrêté pour l'exercice 3, c'est ça? Michel, on a حاسين l'exercice 3. Allô? Oui. Très bien. Donc, on avait fait, donc, on a donné les... Alors, qu'est-ce qu'on avait? Voilà. On a donné sur l'eau. D'accord. Donc, la première question, on avait fait ça. Donc, on a montré une appelée, quel que soit AB dans Z. Alors, A plus B racine de 2 égale à 0 implique A égale à B égale à 0. Donc, ça, c'était la première question. Alors, deuxième question. On a en déduire. Que... Alors, on déduire que quoi? Que m plus n racine de 2 est égal à p plus q racine de 2. C'est équivalent à m égale à p et n égale à q. Donc, on a fait donc, l'oula, on avait montré la deuxième implication. Donc, on a qui qu'on m égale à p et n égale à q. كنا نرفد هذه الأولى اللي هي m plus n racine de 2 est égal. Donc, le m نرمبلاسيها بال p parce que تساوي p plus ou le n نرمبلاسيها بال q. Donc, je tombe directement sur le résultat. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Oui. Alors,
Donc, maintenant, l'implication inverse. Donc, l'implication inverse, donc, on suppose que A plus B racine de 2, pardon. Donc, on suppose que M plus N racine de 2 est égal à P plus Q racine de 2. Et on doit montrer que M égale à P et N égale à Q. صحيح؟ Donc, هنا كيكون عندي A, qu'est-ce que je dois montrer? Donc, est-ce qu'on montrerait واحدة فيهم? Non, monsieur, les deux. Voilà, donc je dois les montrer les deux. En plus, Galuna, voilà. Donc, en plus, Galuna, en déduire. Donc, je dois utiliser هذه. Donc, خاصني نستنتجها منه. Donc, نعاود. Donc, أنا راه عندي هذه الفرضية تاعي. على بالي M plus N racine de 2 égale P plus Q racine de 2. وعلى بالي كيكون A plus racine de 2 égale à 0 معناتها A égale à B égale à 0. وخاصني نمونطري بلي N égale à P et M égale à P et N égale à Q. Donc, كيفاش نستعمل هذه الفرضية رقم 1 والفرضية رقم 2 باش نمونطري هذه النتيجة. Alors, comment je vais faire? Monsieur Njibol, N racine de 2 moins Q racine de 2 ou من الجهة الأخرى Q moins M. Voilà, exactement. Donc, هذه نجيبوها de l'autre côté. Donc, ça va me faire quoi? Ça va me faire. Donc, on dit 1 plus N racine de 2 égale P plus Q racine de 2. Ça va me faire que M moins P plus N moins Q racine de 2 est égal à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Très bien. Oui, monsieur. Alors, بعد donc هذه اللي من تعمل تشبه. المطابقة. فوالا. نعرفوها بالأولى. دونك هذه نجم نسميها A وهذه نجم نسميها B. Donc أنا واش من عندي؟ عندي A plus B racine de 2 égale à 0. Voilà. Et donc d'après la première question, كيكون عندي A plus B racine de 2 égale à 0, A و B حتى هما يكونوا 0. Monsieur 0. Et donc d'après voilà, d'après la question 1, A égale à B égale à 0. Ça veut dire que 1 moins P égale N moins Q égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que M égale à P et N égale à 0. Donc j'ai utilisé la première question pour montrer le résultat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non. Très bien. Donc, on passe à l'exercice 4. D'accord? Ouais, alors, l'exercice 4, il dit quoi? Donc, on a soit X appartient à R+. Donc, il dit que soit X appartient à R+, بالعربية اللي يكون X في R+. صايك شغل X هذا اختاريت واحد. هذيك شغل كما il existe. D'accord? Donc, une fois que c'est bon. Donc, on va prendre donc, exo4. exo4. Donc, là, il dit non, soit
X dans R. C'est bon, on a choisi comme. Après, on a montré que si, quel que soit epsilon positif Quel que soit epsilon positif. inférieur ou égal à epsilon, donc, quel que soit epsilon positif x inférieur ou égal à epsilon, z alors égal à 0. Donc, alors, Égal à 0. alors, alors, les micros, celui qui veut poser une question, active le micro et il désactive. Comme ça, vous ne dérangez pas vos camarades. Donc, alors, ça donne quoi? Donc, ça donne x égale à 0. C'est bon? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, tu vois, il y a une chose importante. Alors, il représente quoi? Implique. Voilà. Donc, alors, il y a implique. Ouais. Alors, ثاني حاجة importante باش تعرف الفرضية l'hypothèse منين تبدي toujours من السي. صحيح؟ دونك وين تشوف لو سي هو اللي بدات فيه الفرضية. صحيح؟ دونك هذه كاع هي l'hypothèse. صحيح؟ دونك هذه كاع فيها. وهذه La résultat. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, on a dit, quel que soit epsilon positif, x inférieur ou égal à epsilon. Ça y est. Ça y est. Donc, le faradiyat ta'i, quel que soit epsilon positif, le x est toujours plus petit que epsilon. Est-ce que vous avez Oui, monsieur. Très bien. Donc, on a le faradiyat ta'i, ça y est, le x هو ده اختارينه. Le x, ça y est, on a pris dans R+. بعد الفرضية تاعي تقول لي باللي ندي اي ابسيلون بوزيتيف الاكس دائما صغير عليه والنتيجه تقول لي باللي اكس يساوي صفر. طيب دونك اون فا فير ان ديسان باش تفهموا الحكايه هذه. سي باغ اكزومبل ها هذا لاكس تاع لي غير دونك لو بلوس راه هنا اون فا دير كو لو زيرو راه هنا. طيب Alors, je prends n'importe quel epsilon. Donc, maintenant, on dit que c'est epsilon. Le x, où est là? Zéro epsilon. Là, Bien 0 l'epsilon, oui. 0 epsilon. Maintenant, quand l'epsilon est صغير بزاف يولي هنا. X وين راه؟ يقرب للزيرو. يقرب للزيرو. يقرب للزيرو. كي لو epsilon parce que l'epsilon est toujours strictement positif. Donc ما يحكمش الزيرو. بصح à un certain moment l'epsilon sont presque ينسك في الزيرو. صحيح؟ Oui. Donc شغل يبقى كي يدخل لهنا يبقى يعين معاه الاكس يعين معاه الاكس يعين معاه الاكس حتى الاكس عليه يمسك في الزيرو. Oui. Et donc on va voir x égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc هذه c'était que géométriquement. Maintenant كيفاش نمونطريو باللي x يساوي 0. Donc d'après l'exercice il faudra utiliser la contraposée. L'absolu. Est-ce que هضرنا عليها la contraposée? La contraposée. Est-ce que هضرنا عليها؟ كيشغل. Oh. ما هضرناش عليها. Voilà. D'accord. Alors, la contraposée, c'est quoi? Donc, on dit ici, في الحالة العامة
في الحالة العامة دوك عندي لا كونترابوزي de P implique Q et donc سهلة donc لا كونترابوزي هي donc هذه البي الفرضية وكل نتيجة صحيح لا كونترابوزي هي عكس النتيجة صحيح نون كيو تستلزم عكس الفرضية هذه يسميوها لا كونترابوزي دونك الاستلزام عندي الفرضية تستلزم النتيجة كونترابوزي عندي عكس النتيجة يستلزم عكس الفرضية Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. طيب دونك هذه تنجموا تمونطريوها تكافئ الاستلزام ماشي النفي تاع الاستلزام تكافئ الاستلزام ما معنى تكافئ الاستلزام معناتها نمونطري بلي بي امبليك كيو ولا نمونطري بلي نون كيو امبليك نون بي سي لا ميم شوز C'est la même chose. صحيح دونك هذه اللي يقول لك لا ديمونستراسيون ولا البرهان ابوزي واش ندير او ليو ما تفرض الفرضيه وتحقق النتيجه تفرض عكس الفرضيه تفرض عكس النتيجه وخاصك تمونطري عكس الفرضيه فرضية. اش كاع راكم معايا Oui, monsieur. D'accord. Donc, on suppose non Q. Alors, non Q, c'est quoi? Donc, Alors, Q régulier, X égale X égale à à 0. 0. Donc, je peux nous définir ça. X différent de X 0. différent X de 0. différent de 0. Voilà. Donc, X différent de 0. Et on montre que. Alors, on montre quoi? On montre Nefi تاع الفرضية. Oui. شنو هو النفي تاع الفرضية؟ Quel que soit. هو النفي تاعها. دونك كيلكو سوا كيفاش تولي؟ Il existe. Il existe. داكور إبسيلون دوك هذاك الشيء يولي. Inférieur ou égal 0. Inférieur égal à 0. دونك حنا ديجا هضرنا عليها لا دانيير فوا قلت لكم هذا اللي راه كاتب لك إبسيلون أبارتيان إر بلس. Oui. دونك كيقول لك كيلكو سوا إبسيلون أبارتيان إر بلس النفي تاعه ماشي اللي اكزيست إبسيلون أبارتيان با إر بلس. Il existe une epsilon appartient à plus. دونك هذه كيش تبقى؟ كما راه égal à 0. فوالا دونك تبقى بوزيتيف دونك il existe إبسيلون بوزيتيف. Donc faites très attention ما تغلطوش في هذا. Donc il existe epsilon positif ماشي négatif صحيح؟ Oui. Tel que quoi? Tel que x كيفاش تجي هنا؟ X Supérieur à epsilon. supérieur. Voilà. Est-ce qu'on dit supérieur ou égal? Non. Non, parce que là هنا راه كاين égal صحيح؟ Donc تجي x supérieur strictement à epsilon. Alors تبعوني مليح دروك على بالي بلي اكس راه ديفيرون دو زيرو وني باغي نمونطري بلي كاين ابسيلون غير على هذا الاكس صحيح اسكو vous m'entendez Oui. très bien donc قلنا لا دانيير فوا كي نبغي نمونطري بلي حاجه كاينه انا خاصني نمونطري بلي ابسيلون كاين كيفاش نمونطري بلي حاجه كاينه Donc, je dois. Un exemple. Voilà. Donc, je dois la trouver. Donc, il y a au moins epsilon صغير على x. Donc, أعطيوني un epsilon positif صغير على x. Sachant que x est différent de 0 et que x appartient à R+. Ah ouais, alors, il y a R+. Par exemple, 1. Non. لا بصح وين على بالي انا بالك الاكس سي 0.5
0,000 ما يجي شحال ما تديه هو هذاك شوف كي تدي الاخر هذا زيرو شحال ما تدي الابسيلون صغير قادر الاكس يكون هنا. دونك كومون ات سور كو لو ابسيلون صغير على الاكس نديوها هو بدلالة بس إكس. اكس دايرو دالة الإكس نديرو إكس دالة موان الإكس. إبسيلون. فوالا هكا باش نكون سور. اروس نختار إبسيلون موان إكس شحال إبسيلون موان إكس ابسيلون إكس موان موان اكس إبسيلون. لا ما تقدرش دير ابسيلون يقال ابسيلون موان اكس لا ينجم يكون نيجاتيف. فوالا. انا نعطيكم اكزومبل كون باغ اكزومبل هذا لاكس هذا زيرو هذا اكس هذا اللي يجي هنا في الوسط سي كوا وصغير عن الاكس إبسيلون. X sur 2. إكس على sur 2. بالي شحال X sur 2. sur 2. voilà donc si je prends epsilon égale x sur 2 je suis sûr que مهما يكون x يكون صغير هذا عليه. x sur 2 صغير عليه. X sur 2 صغير عليه. اسكو راكم معايا وي. Oui. دونك ما كاينش غير هذا كاين باغ اكزومبل x sur 4 كاين x sur 10 ce que vous voulez صحيح. Oui. x sur 2 ou x sur 3 il est positif on serait à l'epsilon donc j'ai trouvé le epsilon pardon tel que x plus grand. واش هذا صحيح. Est-ce que tout le monde est d'accord? واش Donc c'est bon, on a trouvé un epsilon plus petit que x. Donc démontrer Nahadi. Donc on a montré là contraposé. Ça veut dire que l'implication là elle est juste. Ça veut dire que quel que soit epsilon x inférieur ou égal à epsilon, maintenant x égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? وي. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? C'est bon, pas de questions? Non. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice suivant. 5 Donc là, on a fait l'exercice 5. 4. Donc on doit montrer par récurrence que pour tout n dans n étoile, on a 2n moins 1 inférieur ou égal à n factoriel inférieur ou égal à n puissance 1. Donc, exo 5. 5 On doit montrer مكتوب ان par récurrence que, alors, quel que soit n dans n étoile, deux n moins 1 inférieur ou égal à n factoriel inférieur ou égal à n 500. Donc هذه لا ريكورونس بالعربيه يسميوها المتراجحة. دونك البرهان بالتراجع. سي واش alors donc التراجع سي كو donc نورمالمون تعرفوها البرهان بالتراجع. متتاليات. فوالا دونك هنا كيف سوا ان دون ان ايطوال. دونك في الاول واش نمونطري ان égale 1. فوالا دونك نمونطريها باسكو هنا عطانا ان ايطوال كون عطانا ان نبدي بالزيرو. زيرو. دونك هنا بيسك عطانا ان ايطوال نبدي بور ان ايغال Un égal. donc pour n égale à 1, montrons que la proposition est vraie. Donc montrons Vrai, que oui. Ma position est vraie.
Voilà, montrant que la proposition est vraie. Donc, on a هنا بالواحد شحال جاتني. Donc 2 à la puissance 1 moins 1 égale à 1. 2 à la puissance 0 يساوي 1. Inférieur égal à 1 factoriel اللي هي 1. Inférieur égal à 1 puissance 1 اللي هي 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, c'est bon. Pour 1 égale à 1, la proposition est vraie. Alors maintenant, on va se dire. Donc, on dit soit. Donc, il y a n appartenant à n étoile. Donc, on va se dire. n plus 1. Voilà, donc on supposera vrai pour n, on montrera pour n plus 1. Plus 1. Ça me supposera vrai quel que soit n. Parce qu'on dit, on montrera. On supposera vrai pour n, il dit ça. On montrera vrai pour n plus 1. Donc, supposons que, donc les nafred n, supposons que, donc, on supposer, ben, 2 puissance n moins 1 inférieur égal à n factoriel inférieur égal à n puissance t. Et qu'est-ce que je dois montrer? n. Donc, montrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, on a n, 2 puissance 1. n. Voilà. Inférieur Inférieur égal. égal 1 plus 1 factoriel. Voilà. Inférieur égal. 1 puissance 1 plus 1. Non, 1 plus 1. Puissance 1 plus 1. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Oui. Donc, هنا عندي متراجحة. Donc, نمونطري كل وحدة وحدة. Donc, نبدي بالأولى. Donc, commençons par montrer que 2n inférieur ou égal à n plus 1 factoriel. Donc, هذه كيفاش نمونطريها؟ Est-ce que quelqu'un a une idée? تستخدموهم هادو في الليسي. واو دونك واش نبديو بهذه. واو كلها من الاولى. هذه نسميوها فرضية التراجع. صحيح دونك بالفرنسي l'hypothèse de récurrence. دونك بهذه نمونطريوها. صحيح. دونك انا ديجا على بالي 2n moins 1 inférieur ou égal à ان فاكتوريال. ان فاكتوريال. دونك واش ندير؟ من هذيك الاولى نوصلوا لزيرو. دونك هذه نضربها 2 نضربها في 2 2 وهذه نضربها الان. فوالا في الان بلس 1 plus 1. 1 plus 1 oui. D'accord. Donc ça va me faire quoi? 2 fois 2n moins 1, شحال جات؟ 2 puissance 1. 2 puissance 1. 2 puissance n inférieur égal n factoriel في n plus 1. هذيك بروحها 1 plus 1 factorial. Voilà. Et je tombe sur le résultat. Alors maintenant, هنا ما جوستيفيتهاش. علاش عندي الدرو نضرب في الان بلس 1 منا و2 هنا والمتراجحه ما تبدلش؟ Parce que n plus 1 est strictement positif. Positif, oui. باسكو على بالي بلي الان اللي سوبيريور ايغال 1 باسكو في الان Oui. ايطوال معناتها كي Il est نزيد dans واحد un étoile. هنا
Voilà, donc j'ai 2 inférieur ou égal à n plus. Plus 1. Plus 1. Donc, comme on dit, direct, il faut toujours justifier pourquoi. Ça y est? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc, maintenant, on passe à la deuxième. بقيت لي هذه. Il me reste هذه. Donc maintenant, je dois montrer que 1 plus 1 factoriel. Inférieur à égal. Donc, montrons que là, il nous reste à montrer que alors je vais prendre le montrer que 1 plus 1 Factoriel. factoriel Inférieur. Inférieur à égal. 1 plus 1 1 plus 1. puissance 1 plus 1. 1 plus 1. Alors, comment on montre ça? Donc, on a aussi L'hypothèse de récurrence. نستعملوا فرضية التراجع. تراجع. فرضية التراجع واش راح تقول؟ غتقول بلي عندي هذه ان فاكتوريال صغير على ان بيسونس ان. Donc on sait que n factoriel صغير على n puissance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? نضربو في 1 plus 1. Donc je نضربو في n plus 1 des deux côtés. Oui. Donc on نضرب في n plus 1. On نضرب في n plus 1. Plus 1. Donc ça va me faire quoi? n plus 1 factoriel. 1 plus 1 factoriel. Ça va me faire 1 plus 1 factoriel. Inférieur Inférieur égal. 1 plus 1. 1 plus 1. Puissance 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? عاود puissance. Donc انا مونطريت انا خاصني نمونطري بلي هذا صغير على هذا. وي. صحيح؟ بصح انا مونطريت بلي هذا صغير على هذا. دوك واش يبقى لي؟ عاود puissance 1 plus 1. خاصني نمونطري غير بلي هذا صغير على هذا. شكرك معايا. وي. يولي هذا صغير على هذا وهذا صغير على هذا يسمى هذا صغير على هذا. اسكو تو الموند داكور؟ وي. ما فهمتش مسير. ما فهمتش هذه التالية. هذه شوف انت خاصك تمونطري بلي 1 بلس 1 فاكتوريال صغير على 1 بلس 1 بيسونس 1 بلس 1. وي. حنا دروك مونطرينا بلي 1 بلس 1 فاكتوريال صغير على 1 بلس 1 فوا 1 على بيسونس 1. راك داكور مع هذه؟ ضربنا غير في 1 بلس 1 دو كود. دروك الا بديت نمونطري بلي هذا 1 بلس 1 فوا 1 على بيسونس 1 صغير على 1 بلس 1 على بيسونس 1 بلس 1. بيسك هذا صغير على هذا وهذا صغير على هذا صافي دير كو 1 بلس 1 صغير على هذا. صحيح. C'est bon? C'est bon. Alors, je dois montrer que 1 plus 1 fois n وان puissance 1. أصغر من أو يساوي 1 plus 1 plus 1. Puissance 1 plus 1. 1 plus 1. Alors, comment je vais montrer ça? خمموا معايا. Donc راه عندي هنا n وهنا راه عندي n plus 1 n plus 1. Donc je commence avec ça. Donc عندي n دائما صغير على n زائد 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. ما معناتها دوك نديرهم للزوج على بيسونس 1. معناتها n على بيسونس 1 أصغر من 1 plus 1 à la puissance 1. على بيسونس 1. طيب ومن بعد هنا واش من عندي؟ راه عندي n plus 1. Oui. Donc نضرب في n plus 1 des deux côtés. اسكو راكم معايا؟ Oui. Très bien. Donc كي نضرب في n plus 1 des deux côtés, ça va me faire quoi? Ça va me faire n plus 1 fois n à la puissance 1 inférieur égal. كي نضرب هذه في n plus 1 شحال جات؟ 1 plus 1
à la puissance وان 1 plus 1. plus 1 1. plus Et donc, je vais montrer هذه. ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? عاودنا عاودنا Oui, شي هاي شوف انا في الاول انا باغي نمونطري بلي ان بلس ان فاكتوريال صغير على ان بلس 1 لا بيسونس ان بلس 1. وي واش بديت فرضيه التراجع عطاتني بلي ان فاكتوريال صغير على ان بيسونس 1 ضربت في الان بلس 1 دو كوتي جاتني ان بلس 1 فاكتوريال صغير على ان بلس 1 فوا ان لا بيسونس 1. اش راكم معايا جوسكو لا؟ واه سي بون oui. بعد واش خاصني نمونطري بلي هذه نمونطري بلي هذه صغير على صغيره هذيك على هذه. بيسك واه هذه سي صغيره على هذه صافي دير كو هذه صغيره على هذه. صغير على هذيك وكيفاش مونطريت بلي هذه صغيره على هذه؟ بديت بان صغير على ان بلس 1 ودرت على بيسونس 1 جاتني ان على بيسونس 1 صغيره على ان بلس 1 على بيسونس 1 ومن بعد ضربت في الان بلس 1 دي دو كوتي جاتني ان بلس 1 فوا ان على بيسونس 1 صغيره على ان بلس 1 على بيسونس ان بلس ان بلس مونطريت بلي هذه صغيره على هذه معناتها ان بلس 1 فاكتوريال صغيره على سي بون كيما التعدي كيما نقولوا فوالا بالتعدي اكزاكتومون. اسكو سي كلير فور تو المون؟ وي Oui, ça. C'est bon? C'est bien, donc on avance bien. Alors, s'il vous plaît, donc on a comme dit que la réunion Zoom fait avec 40 minutes. Ça y est. واه Donc راه داير لي 2 minutes coupées. Donc quand il va se couper, عاود ندخلوا عاود ندخلوا بلو ميم كود. هذاك لو كود ما يزيدش يتبدل. وي سي بون طيب. Donc maintenant le dernier exercice. 6 Voilà. Donc l'exercice 6. Donc هنا عطاونا متتاليه عدديه صحيح؟ عطاونا متتاليه U1 عطاونا الحد الاول U0 يساوي 2 يساوي زوج اي يساوي 3 الثاني U1 يساوي 3 وعطاونا شغل التعريف U1 بالتراجع صحيح؟ U1 plus 2 égale 3 U1 plus 1 moins 2 U1 قالوا لنا démontrer par récurrence c'est-à-dire برهن بالتراجع بلي U1 égale 1 زائد 2 puissance 1 شغل الحد العام تاع المتتاليه العدديه. واش طيب دونك تخدموهم هادو. واه سي بون Alors maintenant il faut faire attention غير حاجه هنا يسميوها لا دوبل ريكورونس. دوبلي فوالا دونك ما كانش شغل عندك اليو 1 واليو 1 بلس 1 هما اللي يعطيوك يو 1 بلس 2. 2 دونك هنا كيفاش دير؟ هنا تفيريفيها بور ان ايكال 0 عاود فيريفيها فوالا عاود تفيريفيها بور ان ايكال 1 وفرضيه تشوف التراجع كاين زوج. اش راكم معايا؟ وي دونك تفرضها صحيحه من اجل ان زائد 1 واحد وتمونطريها صحيحه من اجل ان زائد 2. صعيب صح. Alors maintenant ça va se couper. Donc عاودوا تدخلوا جديد le même code. Voilà.